जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर, पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि उसको एनालाइज़ करना या उसके मतलब समझाना या उससे मतलब कोई बात करना या प्रेडिक्ट करना, वो बहुत अजीबो-गरीब चीज़ है इस वक़्त। एक चीज़ से प्रेडिक्ट की जा सकती है कि दे आर टोटली आउट ऑफ देयर माइंड, यानी कि वो अपने द सेंसेस में नहीं है, अपने होशो-हवास में नहीं है। खौफ इस कदर है कि आज खान साहब को पेश ही नहीं किया गया। शाह कराची को इमरान खान को पेश नहीं किया क्योंकि इमरान खान का जो एक हाथ उठना था, यूँ करके, वो इनके लिए प्रॉब्लम का शिकार है। वो चेहरे का जो तासर है, जो एक्सप्रेशन है, वो ले ही नहीं पा रहे। हालात क्या बन गए हैं कि हालात ये बन गए हैं कि जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाउस है या वो नदीम अंजुम साहब जब सुबह उठते हैं, तो वो पूछते हैं, इमरान खान दा की बनिया यार? कहता है जी वो कुछ नहीं सारा वीडियोज़ आईयां पईयां रात दियां। वो कहना जी लाओ, वो लगा के देखते हैं दोनों भाई बैठ के, जो हमारे बड़े हैं दोनों भाई वो नदीम और आसम। कहते ने यार ਇਹਦਾ कुछ करो। वो रात को सुबह उठ के ये पूछते हैं कि इन्हें राती की खादा सी, इन्हें की पीता है, इन्हें कौन मिलन आया ते कौन मिलन गया। इस किस्म की चीज़ें वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, की करदा पिया सी, की खांदा पिया सी। ये उनका सुबह से लेके शाम तक यही है। फिर उन्हें फ़ोन करने होते हैं ऑफ़िस में आके कि आप 12 फ़ोन करेंगे या वो लाहौर में करेंगे, जहाँ भी फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके पूछेंगे भी क्या अपडेट्स है, क्या पोज़ीशन है? तो नवाज़ शरीफ उनको फ़ोन करेंगे। ये है मुझे इस वक़्त जो लगी है मेरी सेंस ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि इस वक़्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है और हुकूमत किस तरह चल रही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में फ़ोन किया जाता है, "ओ जी इमरान खान दा आपको पता लगा?" वो कहता है, "जी, हाँ जी, पता लगा सर, वो उत्थे ही बैठा है, वो ते ਜਾਂਦਾ किते नहीं पिया।" ये मैं बता रहा हूँ उनकी पोज़ीशन जो कि हुकूमत में बैठे हैं, जिनके पास तमाम रिसोर्सेज़ हैं, जिनके नीचे अदालतें हैं, जिनके आगे इंसाफ जिनके आगे बोल नहीं सकता, जिनके आगे कानून बात नहीं कर सकता, ये वो लोग हैं जो सुबह-सुबह उठ के सिर्फ़ यही करते हैं। वो नाश्ता करके हैं, बल्कि नाश्ते से पहले ही मंगा लेंगे, फिल्म वाले और रात दी रिकॉर्डिंग देओ मैनू उत्थे ला दो। वो टीवी पे रिकॉर्डिंग लगा देते हैं उनको, वो फिर नदीम साहब देखते हैं, आसिम साहब देखते हैं, एक-दूसरे को फ़ोन पे बातें करते हैं। ये इनकी रोज़ो-शब है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में फ़ोन हो रहा है, वो फ़ोन फिर मरीम को जाता है, मरीम का नवाज़ शरीफ को आता है, नवाज़ शरीफ का फ़ोन फिर वो काकड़ साहब को जाता है, काकड़ साहब का जाता है आईजी साहब को जाता है और तमाम के तमाम एक ही बात कर रहे होते हैं। इमरान खान ने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या नहीं किया था, फलाने अखबार को बंद कर दें, फलाने को अंदर कर दें, फलाने का पर्चा इस तरह कर दें, फलाने का वैसे कर दें। आईजी को फ़ोन किया जाता है, बंदों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, ब्रिगेडियर कर्नल सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि इमरान खान को हमने कैसे कंट्रोल करना है, पीटीआई का क्या करना है। सो दे आर डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स और पाकिस्तान को इस उन्होंने गेम में फँसा के बड़े खुश हैं। लो जी लारे लाए बंदे सारे और उधर जेल के अंदर एक शख्स बैठा है, वो क्या कर रहा है? वो कहता है यार वो किताब नहीं आई तुमने माँगी थी मैंने, अभी तक किताब नहीं भेजी मुझे। तो जेलर को बुलाता है, कहता है यार तुम्हें मैंने कहा था डंबल दे दो मेरे, डंबल किधर है? डंबल नहीं लेके गए है तुम मेरे, ये मेरा साइकिल है इसका यार कुछ कर दो। तो इस किस्म की बातें वो जेल में बैठा कर रहा है। वो जेल में बैठा कहता है कि आप पाकिस्तान के अंदर हमने करना क्या है? ये चल रही है हुकूमत। पाकिस्तान की असल जो सोच बैठी है, जो पाकिस्तान की सोच बैठी है, वो जेल के अंदर बैठी है। जेल के अंदर बैठी है, वो क्या कर रही है? वो अपनी सेहत का ख़्याल कर रही है। पाकिस्तान को सेहत की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान असल पाकिस्तान है, वो जेल के अंदर से चल रहा है और बाहर एक और ड्रामा चल रहा है। जेल के अंदर चल रहा है जी कि पाकिस्तान के आने वाली हुकूमतें जो हैं, वो हमने जो है इस किस्म का लॉ बनाना है कि जो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी चीज़ उसको तोड़ ना सके, ताकि वो अपना 5 साल पूरा करें, अपना टेure पूरा करें। उसके बाद इलेक्शन को न ये लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हो, लोगों तक आसानियाँ पे किस तरह पहुँचानी है। किस-किस को हमने अच्छे-अच्छे लोगों को हमने टिकटें देनी है, पाकिस्तान की तरक्की किस तरह करनी है, गुर्बत कैसे दूर करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है, हमने इम्पोर्ट कैसे करनी है, हमने एक्सपोर्ट कैसे करनी है। ये बंदा बैठ के जेल में फैसले कर रहा है, सोच रहा है कि मैं बाहर आऊँगा और मैं ये काम करूँगा। और जो वो जेल में बैठ के कर सकता है, वो कहते हैं जाएँ और जाके करें। लोगों को जाके मेरा पैगाम दे दें कि पाकिस्तान के अपने कन्वेंशंस अपने स्टार्ट करें। लोगों को जाके पैगाम दे दें, घबराना नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जेल के अंदर से हो रहा है। जेल के बाहर क्या हो रहा है? आईजी साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਜਨ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਲੋ ਭਜਨ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ
اور فلانے دا کی بنیا، اور باہر سڑک پہ جب پولیس کسی کو روک لیتی ہے لاہور میں، وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے، اور میں جناب وزیر اللہ رشتہ دار ہوں، میں وزیر اللہ کا رشتہ دار ہوں، یہ باہر چل رہا ہے، یعنی کیا ملک ہے، کیا دیس ہے۔ خوف اور ڈر کی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان ہی باہر نکال رہے ہیں، جیل میں رکھو اس کو، باہر آ جائے گا، ہاتھ لا دے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ باہر آ جائیں گے، لوگ تو کیا ہو جائے گا، اس انسین، انبلیویبل۔ اب یقین کریں میں نے کو 300 سے اوپر ویلاگ کی ہیں، لیکن اب مجھے آہستہ سے ہنسی آنی شروع ہو گئی ہے، قسم سے یقین کریں، کوئی بالکل سمجھ ہی نہیں آئی، یعنی سر پیر ہی کوئی نہیں۔ عمران خان ایک ایسی چیز بن چکا ہے ان کے لیے، یہ کہ بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہا ہے ان کو، سر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ قدرت سے لڑ رہے ہیں، آپ سر قدرت سے لڑ رہے ہیں۔ تمام اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، تمام جج صاحبان سے، عامر صاحب سے گزارش ہے، عاصم صاحب سے، ندیم صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی لوگوں، آپ لوگ قدرت سے لڑ رہے ہیں، عمران خان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ قدرت ہے، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے، آپ اللہ پاک سے پریس کانفرنس کروائیں، آپ کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ اللہ کے پاس اللہ سے رجوع کریں، آپ اس کو جیلر کو چھوڑ دیں، آپ وہ ججز کو بھی چھوڑ دیں، آپ سر خداوند کریم سے رجوع کریں، اس پاک پروردگار سے رجوع کریں جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے، جس کو عمران خان کو جو عزتیں دے رہا ہے اس سے رجوع کریں۔ عوام اس کو عزتیں نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے، آپ اس اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ یقین کریں آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ عاصم صاحب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، ندیم انجم صاحب آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس ہی جانا ہے۔ عمران خان کو جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہے، جو کچھ اس کی حوصلے بڑے ہوئے ہیں، جو اس کو انجوائے کر رہا ہے وہ لائف کو جیل کے اندر بھی رہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے جو اس کے اوپر رحمتیں کر رہا ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ آپ ٹیلی فون کر کے اور یہ بندوں کے لگا ہے، کسی بریگیڈیئر کو لگایا ہوا ہے، کسی کیپٹن کو لگایا ہوا ہے، کسی کو کہاں پہ لگایا ہوا ہے، سر ان چیزوں سے باہر آ جائیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ سے رجوع کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ صبح اٹھ کے کوئی ناشتہ کیا کریں، ویڈیو فلمیں دیکھنے چھوڑ دیں، ناشتہ کریں، صبح اٹھ کے ناشتہ کریں، اپنا خیال کریں، چائے کا کپ پئیں، ایکسرسائز کریں صبح اٹھ کے، عمران خان کو چھوڑ دیں، صبح اٹھ کے عمران خان دیکھنا چھوڑ دیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ کی رجوع کریں، نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ پاک آپ کے اوپر کرم کرے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ پاک سے دعا کریں، یا اللہ پاک جس کو تو نے پسند کرتا ہے، جو اپنے پسندیدہ بندے ہیں ان میں مجھے شامل فرما، یہ دعا کریں۔ اور بے شک یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمران خان سے بچائے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں دعا، ویسے اگر آپ نے کرنی ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں، تو کیونکہ اللہ نے سننی ہے، کیونکہ وہی اللہ عمران خان کے اوپر اس کا کرم و فضل ہے، اور آپ اللہ سے نہیں جیت سکتے۔ اپنا پھر کہہ رہا ہوں بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔